Mas Bule ini seneng banget nyobain sleeper bus. Hari ini dia mau pergi ke Malang dari Bali. Pertama dia beli tiketnya dulu, guys. Perjalanannya cukup lama nih, 12 jam udah sama naik kapal feri juga. Mas Bule bener-bener penasaran banget. Kata Mas Bule dibanding naik pesawat yang tiket biasanya jutaan rupiah atau ratusan pounds. Kalau naik sleeper bus ini Mas Bule cuma bayar 17 pounds saja. Ya sekitar 400 ribuan aja dari Bali ke Malang. Dalamnya bener-bener kayak kamar pribadi nih guys. Ada TV yang cukup besar, dikasih headphone, TV-nya bahkan udah smart TV. Jadi Mas Bule bisa nonton kalau bosen ya. Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya jadi turis asing atau yang sering kita sebut bule menjelajahi Indonesia bukan dengan pesawat, tapi dengan sleeper bus? Bagi sebagian bule, pengalaman ini bukan cuma soal perjalanan, tapi juga petualangan budaya yang benar-benar baru. Di banyak negara barat, konsep sleeper bus mungkin sudah ada, tapi fasilitas dan suasananya seringkali berbeda. Headphone jack and headphones that come with it. Remote for it. TV is on. Alright, what else have we got? A little dimmer. Fasilitas lainnya juga nggak main-main. Udah ada lampu yang bisa disesuaikan cahayanya. Lights, curtain for the outside, aircons. Kursinya juga mewah dan nyaman banget. Bahkan dikasih selimut dan ada bantal juga buat bobok. Lucunya Mas Bule sempat bingung bantal yang panjang ini apa namanya. Karena nggak ada di negaranya, hehehe. Yang bikin takjub Mas Bule, ternyata kursinya juga ada tombol buat pijat juga. Massages. I don't have a massaging chair on my back and my legs, honestly. Also came with a little goodie box of just... Nggak ketinggalan dikasih snack. I don't know if that's it, but we also got to order food for it. Like, what? Sambil menikmati perjalanan, Mas Bule juga sampai bengong karena pemandangan di luar yang luar biasa cakep. Ada hamparan sawah dan pepohonan hijau yang susah ditemui di negaranya. Oh iya, Mas Bule dapat makan berat juga nih. Versi lokal dari KFC, iya KFC, hehe. And the views. Jadi dengan harga segitu dibanding sama fasilitas, servis sama pemandangan alamnya, kayaknya sangat sepadan buat Mas Bule. We made it. Nah, ketika mereka mencoba sleeper bus di Indonesia, reaksi mereka biasanya campur aduk, antara kagum, bingung, dan juga terhibur. Pertama, mereka biasanya terkejut dengan desain interiornya. Alih-alih kursi biasa, sleeper bus di Indonesia menawarkan tempat tidur pribadi, lengkap dengan bantal, selimut, bahkan kadang ada TV kecil dan colokan listrik. Buat mereka ini terasa seperti hotel berjalan. So this is my first time ever on a sleeper bus, and I think we have chosen a bit of a luxury bus, and up till now, it's good. It's really good. Like, let me give you a tour. So we're in like a full-on cabin. You can close and open this door. I have a TV. We got a blanket. We even got slippers. This is my view. Then we also have a pillow, so I can like lay down, the curtains can close. There's like a night light up here, charging station, a bed, like I think volume controls maybe for the TV or something, I'm not sure. This is like such a luxury, like I did not expect any of this. Kedua, soal harga. Banyak bule merasa harga tiket sleeper bus di Indonesia sangat terjangkau dibandingkan fasilitas yang didapat. Dengan biaya yang relatif murah, mereka bisa menempuh perjalanan jauh sambil beristirahat dengan nyaman. Tapi tentu saja, ada juga hal-hal yang bikin mereka kaget. Misalnya, gaya berkendara di jalanan Indonesia. Bagi sebagian bule, manuver bus yang lincah, klakson yang sering terdengar, dan kondisi lalu lintas yang dinamis bisa jadi pengalaman yang menegangkan, bahkan sedikit ekstrim.
finally tried a luxury sleeper bus in Indonesia. It may have been our worst sleep ever. We booked a 15-hour overnight bus from Malang to Bali. Tiny pod beds, double-decker style. There was a little kitchenette with hot drinks, a toilet with no toilet paper. We got woken up in the middle of the night for a random roadside dinner stop. They got our order all wrong. I thought it would be a dreamy like a night train. Rock me to sleep. But no, the bus was bumpy, noisy, and I maybe got 40 minutes of sleep. It cost us $130 total for the two of us. The full video is now up on YouTube if you want to see us suffer for yourself. Selain itu, interaksi sosial juga jadi pengalaman unik. Penumpang lokal yang ramah, kru bus yang komunikatif meski dengan bahasa seadanya, sampai momen berbagi makanan ringan, semuanya memberi kesan hangat yang jarang mereka temui di negara asal. Menariknya lagi, banyak bule justru menikmati perjalanan ini lebih dari sekedar transportasi. Mereka melihatnya sebagai cara untuk lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Look how happy Scott is over there. Honestly, I'll show you our setup. I haven't properly set up yet, but we've got 2 pillows, big blanket in here, got slippers. Obviously, there's a massive TV here. I'm gonna shut this curtain. Okay, so we also got a goodie bag. I know we've got lunch coming in a bit, but for now, we've got water. Oh, headphones. Ooh, got a bun. And then another one. I'm guessing like one sweet, one savoury, maybe. Crisps. Look at these. Oh, cookies. So how nice is that? This was 20 quid, and I'll show you dinner as well when we get that. Oh my god, this makes your whole chair vibrate like a massage. I don't know if it's sweet or savoury. Maybe try this one. This one looks more like fruity. It's only 9 AM, but we've been given some JFC, so I'll give this a go. We're getting on the ferry. This is what the bus looks like. For some reason it's so blurry. Anyway, this is what it looks like. It's actually quite cool. And in here, there's a whole station for your water. You can make coffee and tea, and then I'm gonna brave the toilet. Maybe not the best toilet. We've just got off the bus to stretch our legs. We're only 3 hours in and we're like halfway. Melihat pemandangan desa, kota kecil, hingga aktivitas sehari-hari di sepanjang perjalanan. Dari pengalaman ini, kita bisa belajar bahwa transportasi bukan hanya soal berpindah tempat, tapi juga jendela untuk memahami budaya. Jadi, kalau suatu saat kamu bertemu turis asing yang naik sleeper bus di Indonesia, jangan heran kalau mereka terlihat antusias, karena bagi mereka, ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah cerita yang akan mereka ingat seumur hidup. Once a gentle breeze, now a mighty gust. Today, the birth of a rising day. I guess Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.